Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani Wamakaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Faransi politiki mɔgɔ caman wulila k'i kan di u ka ambassadeur gɛnni kan ka bɔ Mali kɔnɔ. Joël Meilleur, Mali jamana ɲɛmaw ye tile 3 de d'a ma a ka bɔ jamana kɔnɔ. Ka d'a kan k'u ka ministre des Affaires étrangères n'o bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ cɛla baarako ɲɛnabɔ Jean-Yves Le Drian o ka kumakan caman kan. Nin waleya nin a bɛna kɔlɔlɔ jumɛn lase jamana ma? Yali jamana wɛrɛw fana sen bɛ se ka don ni furuku la Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ wa? Ka se ka kuma nin waleya nin kan, maa 3 b'an bolo. Maa welelen fɔlɔ o ye Kunbaba ye. Maa filanan o ye Dr Ali Tunkara. Maa sabanan b'an bolo nɛgɛjuru sira fɛ o ye Bagabini Keita ye. An lamɛnbaa n'an filɛlibagaw aw bɛɛ ni ɲantuma. Le grand dialogue. Kunbaba, n bɛ kuma daminɛ e la. Faransi ambassadeur gɛnni ka bɔ Mali kɔnɔna la. E hakilina ye mun y'a kan? Mariam, an b'i fo k'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Ne hakilina ye min ye Mali ɲɛmaw ye min kɛ u kan ka min kɛ u y'o de kɛ. Mais o kɔrɔ tɛ k'an kɔntana. Barisa a kɛra cogo cogo an ni Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo depuis lawale. Lawale la hali n'a kun man di n'o ye colonisation an kun bɛ jɔnya jogo kɔnɔ. An b'a dɔn k'a fɔ colonisation bannen an bɛnna kan k'a fɔ ani Faransi bɛ ka se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn ye. Barisa anw yɛrɛ y'an ka marabolow sigi fɛn o fɛn min kan n'o y'an ka luwaw n'an ka administration ye ani hali an bɛ kan min fɔ an ka kalansaraw fɛ o bɛɛ ye Faransikan ye. Donc k'a fɔ k'an tɛ Faransi fɛ ou bien an bɛ Faransi fili an kɔ n b'a dɔn o tɛ se k'a kɛ o ye yɛrɛ nɛgɛ ye. Nka min fana kan ye jɛ la o ye ɲɔgɔn bonya ye ko to ɲɔgɔn ta la. Faransi ka kuma cayara kojugu. Anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi anw bolo ne yɛrɛ Kunbaba bolo ni maa kan k'anw ta ni maa kan k'anw kun ni maa kan k'anw hinɛ minɛ Faransi de kan k'anw ta Faransi de kan k'anw kun Faransi de kan k'anw hinɛ minɛ parce que anw bɔra tɛtinɛgɛrɛ la ka bɔ colonisation la ka na néocolonisation kɔnɔ o bɛɛ ye conséquence dɔw de ye o. Donc ni Faransi m'o dɔn fo k'a fɔ anw bɛ kasi la tuma min na ale bɛna dɔ fara anw ka kasi kan an k'an ka ɲɛmaw falen k'olu sigi diɲɛ bɛ ka sɔn a ma k'a fɔ ko Mali fanba de ko k'u bɛ nin ɲɛma ninnu fɛ. Aw k'aw cɛsiri halisa ɲɛma ninnu ma suganti ɲɛma ninnu jagoyalen don u kɛlen don k'u yɛrɛ cɔgɔ jamanadenw kan ɲɛma ninnu mana kan min fɔ u t'u ka kan bato o y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ i bɛ ka Ala ka baarabara dali nɔgɔya ye kalo 4 dɔrɔn i bɛ ka binni kɔfɛ Faransi ɲɛma Emmanuel Macron ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ na ko Mali sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la ko kalo 6 kɔnɔ ou bien kalo 3 kɔnɔ k'o ye min kɛ ko i bɛ ka mun k'a ka san 7 kɔnɔ ale y'o fɔ. Donc ko ni misi bilenman y'i somɔgɔ dɔ faga i mana fɛn o fɛn min ye bilenman ye ne y'o ye dɔn i bɛ siran. Faransi kan k'a dɔn k'a fɔ Malien bɛɛ ye peuple colonisé de ye hali ni minnu ma coloniser u y'a kalan gafew la u mɔkɛw y'a f'u ye u mamusow y'a f'u ye u faw y'a f'u ye. Donc o mentalité a ne mɔgɔ min ma deli ka coloniser cogoya si la o tɛ se ka kɛ kelen ye. Donc tiɲɛ don an bɛ siran Faransi ɲɛ tiɲɛ don an bɛ siga Faransi la barisa i bɛ taa yɔrɔ min i t'o dɔn mais i bɔra yɔrɔ min i b'o dɔn. Donc n'an ko ka jamanaw ka ɲɔgɔn bonya an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ droit international kɔnɔ ale man k'a fɔ Maliens ka ɲɛma talen ma surtout maa min b'i fa filan bɔ parce que gɛlɛya in daminɛna depuis Nations Unies na an ka premier ministre Choguel Kokala Maïga ale taalen Nations Unies tribune kan a ye kuma min fɔ fo a b'an dɔn en plein vol ko kuma fɔra ko Faransi ko k'a b'a ka kasaw cɛ ka sɔrɔ u ma sudaw la u ma sigi ɲɔgɔn fɛ ka kuma Faransi ɲɛmaw y'a f'u ye de mais ka anw dɔnna aw ko k'anw de lettre ci aw ma ko aw kana an dɛmɛ an ka ko na minɛni na k'a kana an bɔ bolo la 2012 kɔnɔna na janvier 2013 aw ko k'anw de lettre ci jɔngu da ka camancɛ fanga kɔnɔna na n'aw ye lettre ci n'aw b'aw ka minɛnw cɛ aw bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw nana cogoya min na lettre min sɛbɛnna k'aw lana an ka sɛbɛnfura dɔ bɔ an ka bɛn a kan dɔɔni dɔɔni donc Choguel kɛlen k'o fɔ an y'a ye Macron dun Choguel si tɛ ɲini ka Macron si fila bɔ donc je crois que gɛlɛya min bɛ yen Faransi kan ka a ɲini comme diɲɛ jamana tɔw b'a ɲini cogoya min na u ka Mali ye comme des partenaires
an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ dɔɔnin sɔrɔ la o bɛ dɔɔnin sɔrɔ an na mais u kana ɲɛ halisa comme des colonies je pense que gɛlɛyaba in bɛ yen de parce que yan'olu k'anw traité ka baara kɛ sur le partenariat gagnant-gagnant an k'an bolo di ɲɔgɔn ma i bɛ dɔ sɔrɔ n bɛ dɔ sɔrɔ bɛɛ ka nafa bɛ min na olu bɛ k'anw ye de ka mina sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na an bɛ na o b'aw tɔnɔ bɔ anw fana tɛna se ka sɔn o ma cogoya si la ɲɛmaneni min fana b'a la o ka dabila a man ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa o ka da la k'a fɔ hali ni faransi y'a kɛ sababu ye hali mɔgɔ minnu tun tɛ sɔrɔlasiw fɛ hali mɔgɔ minnu tun tɛ sogɛli fɛ bɛɛ y'i makun sa bɛɛ tugula o kɔ parce que an ɲɛ b'an ka jamana de la an tɛ se k'an ka jamana fana to yen maa wɛrɛ ka na k'a fɔ k'a b'a buruja o tɛ bɛn Bagabini Keita e sɛmɛ sigikafɔba in na nɛgɛjuru sira fɛ i bɔra ka kunbaba ka hakilina lamɛn sisan nɔ e yɛrɛ hakilina ye mun ye Faransi ambassadeur ka gɛnni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bon n bɛ se ka mun fɔ yanni n ka kuma daminɛ n bɛ n ka lamɛnni jɛkulu bɛɛ fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka studio tamani baarakɛla bɛɛ fɔ madame k'e yɛrɛ fɔ n'a sera ɲininkali jaabi n bɛ se ka mun fɔ k'a fara kuma kan nin bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi an y'a ye IBK yɛrɛ ka ambassadeur dɔ bɛ yen Kangari kun da o fɛ n'o ye Tumani Jime Jalo donc Faransi ɲɛmɔgɔw tun ye Kangari da o yɛrɛ fɛ wagati dɔ la ko an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw olu y'o wele ka na a ye san kelen ɲɔgɔnna bɔ pratiquement ambassadeur tun tɛ Mali bolo Faransi quoi attaché diplomatique de tun b'an bolo donc nin bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc ɲɔgɔn faamuyali baliya de bɛ na n'a ye ni ɲɔgɔn faamuyali baliya nana il est clair que aw bɛ se k'i ɲɔgɔn faamu cogo min o fo ka kɛ quoi mɔgɔw fana tɛ se ka diya n'a sɔrɔ kɛlɛ t'a la mais donc kɛlɛ de kɔnɔna fana kɛlɛ min don marifata ko tɛ donc k'a jira k'a fɔ ne ye jamana min se b'a yɛrɛ la quoi donc a kɔrɔ fɔlɔ min b'a la o y'o de ye maintenant il faut k'an ka faamu fana k'a fɔ ne bɛ se ka fɛn bila fɛn min kɔnɔ o ye dɔ in de fana ye c'est que ɲɛmɔgɔ n'i nana i bɛ jamana ɲɛfɛ i t'i yɛrɛ sago ko tɛ o nin de ka di ne ye o ko tɛ o jamana ka hɛrɛ bɛ fɛn mun na i b'o de kɛ donc le fait que k'a fɔ ko ambassadeur in ka taa parce que jamana ka hɛrɛ tɛ wari dɔrɔn sanu dɔrɔn tɛ mais hali hɔrɔnya ni danbe o fana bɛ jamana ka hɛrɛ la quoi donc kumasuli b'a fɛ an y'a ye depuis premier ministre kuma y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ o bɔlen Nations Unies la Faransi ɲɛmɔgɔw ka taa depuis président ma ka na a ka ministre de la défense la ministre des affaires étrangères kuma kolon dɔrɔn de bɔr'u da kɔnɔ k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma donc o ye fɛn min ye donc o ye kumasuli ye k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma mais kumasuli yɛrɛ de don k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma donc ni ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ tigɛ ka fu tigɛ k'a siri o la donc a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ka jamanadenw bila ka tigɛ ɲɛmɔgɔw la peut-être que o yɛrɛ ye Faransi ɲɛmɔgɔw la ɲinini dɔ ye comme a bɛ b'u da kɔnɔ chaque fois ko mɔgɔ tɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ donc u ye fanga ta walijuguya de kɔnɔna la donc olu t'u la kodɔn o kuma ninnu bɛ b'u da kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔ minnu don u bɛ politique la a mɛnna mais an fana yɛrɛ b'a la a mɛnna donc o fɛɛrɛ jugu ninnu bɛ se ka dilan nin cogo la k'a sɔrɔ u ma f'u da la pour que ka jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw kari ɲɔgɔn na donc ne bɛ se k'a bila o fana kɔnɔ bon n bɛ se ka min fana fara a kan o ye dɔ in de ye k'a fɔ jamana bɛɛ b'a ka nafasɔrɔ siraw de dɛmɛ quoi Faransi ka hinɛ na Faransi tɛna hinɛ na Faransi ma deli ka hinɛ anw na o tɛna hinɛ na fana donc il faut que mɔgɔw k'o bɔ u kunkolo la ni hinɛ tun bɛ se ka na an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo sisan a ka ca ni siècle 2 ye donc ni bɔnɛ tɛ o nafa sɔrɔ mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ la n y'a mɛn ko u ka ɲɛmɔgɔ caman y'a fɔ k'olu ka mɔgɔ sɔrɔdasi cɛ 53 k'o de sara donc ko anw ma se k'olu waleɲuman dɔn ni waleɲuman dɔn don olu yɛrɛ fana tun kan ka se k'an waleɲuman dɔn mais ne ɲɛ b'a la k'a fɔ waleɲuman dɔn ko tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye nafasɔrɔ sira de ye teriya o ye u b'a fɔ mun ma diplomasi o kuma de don k'a essayer ka aw bɛ se ka nafa sɔrɔ ɲɔgɔn na cogo min o dabirili kuma de ye comment dirais-je teriya kuma ye sinon teriya tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya t'u ni ɲɔgɔn cɛ mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ nafasɔrɔ sira donc ka bɔ kuma la n bɛ se ka mun fɔ il faut que maliyɛnw k'a faamu
rapport ni i taara ni mɔgɔ mun ye kalan kɛ faransi i m'a kɛ faransi i k'a kɛ occident i k'u ka fɛnw jateminɛ c'est à dire que relation fila de bɛ politique bɛ boli sira fila de kan a fɔlɔ jamana kɔnɔna la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ mun ma droit de l'homme ni démocratie o bɛ boli jamana de kɔnɔna la mais mun ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ o rapport o relation olu ka taga fɛngɛ o tɛ bolila droit de l'homme kan dɛ o tɛ bolila démocratie kan dɛ il faut que mɔgɔw k'o bɔ u kunkolo la a bɛ boli mun kan ne b'a n b'a dɔn komi professeur dɔ bɛ yen Ali Tunkara comme ale ye homme de science a yɛrɛ b'o fɛn ninnu peut-être a yɛrɛ b'olu kalama donc a bɛ boli min kan a bɛ boli fɛɛrɛ jugu u b'a fɔ ma comment dirais-je u bɛ mun yɛrɛ wele ko droit international tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fɛɛrɛ jugu de ye o n'i y'a jateminɛ Nations Unies yɛrɛ la jamana 5 de bɛ yen droit de veto bɛ mun bolo mais n'a sɔrɔ démocratie de don n'a sɔrɔ droit de l'homme de don o bɛ se ka kɛ cogo di diɲɛ jamana bɛɛ la veto bɛ jamana 5 de bolo jamana tɔ fɛn fɛn bɛ yen veto t'olu bolo donc ça veut dire o tuma bilakɔrɔjɛ de don fanga bɛ mun na wagati dɔ la olu de sera ka donc k'u ka nɔ sigi jamana tɔw donc n b'a fɛ ka mun fɔ les relations c'est-à-dire que jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ droit de l'homme côté démocratie côté intérêt ko de bɛ yen madame n'i ye n ɲininka n bɛ se ka mun bila i ka kuma la o y'o ye. o faamuyara i bɛ nɛgɛjuru sira to i bolo yanni émission in kun ka cɛ Ali Tunkara i bɔra ka mɔgɔ fila ninnu bɛɛ lamɛn yali faransi ka ambassadeur ka gɛnni ni an jamanadenw bɛ se k'u ɲagari n'a ye bi yan. n cɛ ma ye i ka ɲininkali la tiɲɛ n'i ye ba ni Keyita ka foli lamɛn teliya la n bɛ se ka min fara kɛ n k'i ka ɲininkali jaabi o ye k'a fɔ ko in daminɛna kosɛbɛ uti kalo coup d'état filanan kɛlen san 2020 i b'a ye k'a fɔ ko an ka marabaga kuraw ye fɛn damadɔ daminɛ o fɛn dɔw la fɔlɔ faransi ka cɛden minnu bɛ sali jamana kan jatigɛwalew kɛlɛli la n'o ye Barkani ye u ka keyitaw u kun t'a sara commandant de zone militaire la walima jamana ka ciden min bɛ i n'a fɔ gouverneur misalala avion 2 min binna faransi ka avion 2 min sera ɲɔgɔn ma sanfɛ a bɛ san 3 bɔ Gao kɔnɔla la yen jamana ka lasigiden min bɛ Gao ye n'o gouverneur ye o y'a mɛn cogo min an bɛɛ y'a mɛn o cogoya la bɔlɔlɔw ni kunnafoni siraw fɛ o kɔrɔ ko faransi tun bɛ ka mɛn kɛ a t'a kalama a ma sara Mali la n'i ye jateminɛ wɛrɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko faransi ye jatigɛwale ɲamaba fɛn fɛn faga a kɛra Saharawi ye fo ka taa bila Musa Agi nana ɲɔgɔnna wɛrɛw i b'a ye olu fɛn fɛn n'u sara o kelen de y'o baaraw kɛ o ma Mali sɔrɔsiw far'u kan o la fanga kura nalen minnu bɛ fanga la bi olu nalen u y'a ɲini ka olu le faamu fɔlɔ gɛlɛya daminɛna yen dɛ ni sogoli ka taa Nations Unies la kabini ko an b'a fɛ bi ta kɔfɛ n'aw bɛ fɛn fɛn kɛ gouverneur min bɛ région kɔnɔna la ani région militaire parce que n'i ye an ka sigida fɛn fɛn ta sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba kelen bɛ a ko fɛn fɛn ye lakanako ta fan ye aw kana foyi kɛ ni maa fila ta kalama misala suruna minnu bɛ taa kɔrɔn fɛ hali Mopti yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ka ni coup d'état filanan ka kɛ hali Mali sɔrɔsi kelen tun tɛ sɔrɔ avion jiginyɔrɔw la i b'a ye an ka sɔrɔsiw bɛ dɔnda dɔrɔn na n'i bɛ ka na aéroport la nka coup d'état filanan kɛ ni bi cɛ n'i taara sisan Gao Tombouctou ani Mopti i b'a ye an ka sɔrɔsiw bɛ fo avion bɛ jigin yɔrɔ min o bɛ fɔ yen kɛrɛfɛ o yɛlɛma min donna Faransi ni Mali cɛ sɔgɔbɛ la ko yɛrɛ wolola yen dɛ min y'a tɔ bɛ nɔni o ye Macron tiɲɛ don a ye jamana ɲɛmaa wele ka taa Faransi po yen k'a fɔ ko o kuma in senfɛ ko san nataw la a bɛna yɛlɛma dɔn a ka cɛden minnu bɛ Sahel jamana kan u ka baara taabolo la a m'a fɔ a bɛ yɛlɛma don a la cogo min a n'a bɛna kɛ kuma mɛn a y'o lawaleya ka sɔrɔ a bɛ jamana min tɔgɔ la n'o ye Mali ye ani Sahel jamana tɔw i n'a fɔ Niger ni Burkina ka sɔrɔ a m'olu ɲɛmɔgɔw sen don a la an ka premier ministre talen b'a da sera ma Nations Unies la diɲɛ tɔnba kɔnɔ a ko Faransi ye a bolo Mali kɔrɔ k'a to sanfɛ o kuma y'u tɔɔrɔ nka min y'u tɔɔrɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye bi u bɛ ka fɛn fɛn kɛ Sahel jamana la kɛrɛnkɛrɛnnen Mali la an ka ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ko faamu o de y'u tɔɔrɔ kosɛbɛ filanan u y'a ye k'a fɔ fana olu bɛ yan koba 3 de kama koba fɔlɔ teliya la o ye Faransi ka baara yɔrɔ minnu bɛ yan olu ka
sɔrɔw bɛ se ka lakana cogo di o jamana bɛɛ ma diyagoya ye k'i ka baarayɔrɔ n'o y'i ka usine n'i ka compagnie ye k'u ka sɔrɔ lakana o jamana bɛɛ kan diyagoya ye faransi ka kɛ sahel jamana kan o y'a kunba fɔlɔ de kunba filanan a bɛ se ka maa min bɛ taa duguma sira fɛ n'i taara Gao sira min bɛ taa ni gosi nin ka t'i bila fo Kidali la i b'a ye k'a fɔ unité mobile dɔ bɛ fɔ o ma ko Garcia o maa ninnu an ka jamanaden minnu bɛ taa duguma sira fɛ ka taa Libi fo Itali u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'olu fana lajɔ terrorisme kɛlɛli sababu la sabanan ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na o ye faransi bɛ yan ka se ka a jɔyɔrɔ tintin diɲɛ tɔnba kɔnɔ n'o ye Nations Unies sabu i ka se ka lamɛn diɲɛ kɔnɔ ani mɔgɔ ka se ka ko to i ta la f'a ka kɛ kɛlɛ jɔnjɔnw b'i bolo faransi bɛ yan o fana kama nka k'i ka ɲininkali jaabi teliya la mɔgɔw bɛ ɲagali nka n'i ye kow da ɲɔgɔn kɔrɔ Mali ni faransi bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na sabu n'i ye maliyɛn mɛn ni faransi sigi sɛbɛn b'a bolo n'a fɔ ma carte de séjour o bi an bɛ dɔnni min kɔnɔ bi o bɛ taa mɔgɔ 40,000 dɔɔnin na o ye sɛbɛn min bɛ n bolo sɛbɛn tɛ min bolo olu ka ca n'o ye fo siɲɛ 10 o cogoya kelen fana n'i ye Mali musakaw lajɛ minnu bɛ na san kɔnɔ o ye minnu bɛ na bangiw fɛ ani minnu bɛ na ni mɔgɔ b'a kalama o bɛ taa fo CFA wari miliyari 500 ko la o miliyari 500 ko a tilancɛ bɛ bɔ faransi de ka fara wari min bɛ na mɔgɔw bolo i bɛ nin sama karisa ma ani min bɛ na sugubaw kɔnɔ ani yɔrɔ la ni mɔgɔ tɔlu kalama olu fana ka ca ni ye siɲɛ 3 fo 5 o kɔrɔ faransi ni Mali dulonnenba de bɛ ɲɔgɔn na maa bɛ se ka ɲagali a ko yɛrɛ kɛra cogo min sabu Keyita y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la février kalo san 2020 an ka jamana Mali ka ciden min tun bɛ n'o Amasadu Jalo o fana ye olu yɛrɛ ye min fɔ u ka jugu n'o ta siɲɛ 100 ale kolo dɔrɔn a bɛ ka mɔgɔw bila ka na Sahel jamana ka mɔgɔ minnu tɛ ka an ka danbew tɔpɔtɔ o tɛ an ka laadaw tɔpɔtɔ an b'a fɛ u ka yɛlɛma dɔn la o kuma dɔrɔn ye dugu wuli faransi fo kɛra sababu ye olu ta nana olu bɛ ka min fɔ tubabukan na n'i k'i b'a u lasegin bamanankan yɛrɛ la tiɲɛ la ka jugu ni nɛli yɛrɛ Macron yɛrɛ kuma ta Choguel tɛmɛnɛ Nations Unies la fo ka taa se le dirigeant ale kɔni y'a ta a bɛ siɲɛ 4 bɔ u ka ministre muso min fana bɛ lakanako kunna Madame Parly n'olu ka kumaw da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn do n'u bɛnnen de b'a kan sabu fɛn fɛn n'a kumana a bɛ nɛli gɛlɛnw de fɔ kuma ye min fɔ Mali tɛ komi a bɛ ka a yɛrɛ ta kunun dɛ maliyɛnw bɛ yen bi cɛ ni musow la min ni tubabuw ye kalan kɛ ɲɔgɔn kan olu tɛ kuma jigin k'i fari gɛrɛn walima i finnen don tubabuw dɛsɛlen bɛ ka bɔ o de kɔnɔ hali bi n'i bɛ kuma fɔ tiɲɛ la o bɛ ka lawali kuma fɛ cogo min yala o san 70 ko jan fo san 80 kan fɛ mara kɔnɔna la faransi ma se ka bɔ o de kɔnɔ k'a fɔ ko ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ a fɔ ma diplomasi la rapport d'égal à égal ɲɔgɔnnaw dɔn man fisa n'u ye man fisa ni ye an ka sɔrɔ bɛ ɲɔgɔn kun an bɛɛ k'i ka ta sɔrɔ bonya kɔnɔna la faransi ma se ka o fugulan de dɔn hali sini ka se ka nin gɛrɛntɛ n'u faamu nin yɔrɔ in na Ali Tunkara kuma bɛ t'u bolo i da tɛnkuna na k'a fɔ faransi ni Mali jamana ni fila bɛɛ u ka baara cogoyaw yɛlɛmana mais an y'a ye kabiri furukufuruku nin daminɛna ka na bila bila kuma caman fɔra gɛnni min yɛrɛ kɛra faransi politiki mɔgɔ caman ye kan di misali la n'i ye Marine Le Pen ta lamɛn ale ko faransi kan ka fɛɛrɛ ta teliyala nafasɔrɔ sira min bɛ faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'o datugu misali la wari minnu fana bɛ don est-ce que nin waleya ninnu u bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye jamana kan Marine Le Pen ta kalama kosɛbɛ sabu n'i ma kɛ jamana ɲɛmaa ye walima n'i ka ɲini tɛ nin fɛn ninnu kan n'a fɔra Marine Le Pen bi k'a fɔ ko ale bɛ ka sigiyɔrɔ mɛn yelen min b'a kan ko sababu ba dulonnen bɛ farafin jamanaw de la n'a fɔra bi ko nisɔngɔ min bɛ sara Orange fɛ ani Bouygues ni Elf na ɲɔgɔnna wɛrɛw fɛ faransi ni ye olu dɛ n'i ye Marine Le Pen ka kuma ta ani Éric Zemmour na ɲɔgɔn i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la nin loni mɔlen t'u la o de la a bɛ k'a nɔgɔya cogo min a to cogoya la nin fɛn in fan fila bɛɛ de dulonnen bɛ ɲɔgɔn na n'i y'an fana ka sigi ta bi an bɛ ka fɛn caman kɛ kɔrɔn fɛ ni caman camanraw la faransi jɔyɔrɔba b'a la n'i ye faransi ka cakɛda ta AFD Agence Française de Développement i b'a ye CFA wari miliyari 100 yirigaw de bɛ na san o san ka se ka jiko ni yelenko fo kalanko na ɲɔgɔnna wɛrɛw olu musakaw bɛ fɛn o kɔnɔna la donc k'a fɔ ko ka gɛrɛntɛ lase Mali ni maliyɛn minnu sigilen bɛ o ye kan de ye Marine Le Pen da kan min ni jɔsen t'u la loni ka ye cogo la sabu nin fan fila in bɛɛ de dulonnen bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don n da sera ma kuma kɔnɔ la n ko maliyɛn min yɛrɛ bɛn ni sɛbɛn b'a bolo dɔrɔn
sɛbɛn t'anw sentɔ la ka ca mɔgɔ ba 40 ko ye faransi kɔnɔ an bɛ dɔnni min na bi n'a fɔra ko sɛbɛn t'anw n'i y'o ta olu bɛ taa fo maa 100 ko janna k'i ka gɛrɛntɛla s'olu ma hali n'u ma gɛrɛntɛla s'u ma siga tɛmɛ na mɔgɔ min bɛ bakabini y'a fɔ a kuma kɔnɔ la tubabu tɛ hinɛ tɛ makari f'an k'o de faamu o cogoya in kama mali ka ni tani ka se ka ni faransi cɛ bi a n'a kɛ sababu ye siga tɛmɛ na maa min ka sɛbɛn kow dulɔnnen don u n'a u bila retard la hali n'u ma u baw ma mali kɔni dossier tɛ priorité bi parce que ni jamana fila tɛ ɲɔgɔn faamu jamanadenw b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ ni o yɔrɔ de mais nka min musaka ko ta y'a fɔ an ye tiɲɛni yɛrɛ la an dulonnenba de faransi la ka da kan hali n'i taara kayi mara ni sigida wɛrɛw la i b'a ye yen fanba ka balo bɛ bɔ faransi de hali ni afrique centrale jamana wɛrɛw b'a la o cogoya kelen fana faransi ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ sahel jamanaw de kan i n'a fɔ n yɛrɛ ɲinɛna k'o yɔrɔ fara kan faransi ka fɛɛrɛ bɛ fana ye cogo si la jatigɛwale kana se Côte d'Ivoire ni Sénégal parce que n'i ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ta faransi ni yɛrɛ de ye sahel jamana kɔnɔna la n'i ye sɔrɔ ta fan ta Mali lopin ninnu hali n'a b'a kalama a bɛ ka kɛ tugubanci ye ka kɛ i n'a fɔ olu tɛ nka mun b'a dɔn n'ale ye jamana ɲɛmaa yala tigɛ a ma don o don ni u ka minisiri ɲɛmɔgɔ fɛ n'u ka politiki ɲɛmɔgɔ bɔra ka nin yɔrɔ yira a la ani sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ k'a fɔ n'i y'a mɛn sahel jamana kɔnɔ nin de bɛ e bɛ se ka faamu cogo di ale don o don da kabini san 2013 fo bi faransi bɛ sefa wari miliyari 1 na kunkanfɛn de don Barkhane tɔgɔ la maa bɛ se k'o kɛ cogo di ko maliyɛnw cɛ ka ɲi kabini i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la min bɛ ka fɛɛrɛ mɔgɔw ma kɛnɛ ma ani kɛlɛ yɛrɛ sinsin bere min o tɛ ka fɔ mɔgɔw ye Kumaba i da tunna la kuma daminɛ la an ye fɛn dɔ ye bibi Mali kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko sursaut national n'o ye ka jamanadenya tɔ sinsin bibi na bɛɛ bɛ disi gosi an ye maliyɛn de an ye maliyɛn denw de an ɲɛ b'o de la explication jumɛn b'o la bi Bon, je pense que explication caman bɛ o la Mariam, parce que c'est vrai que n'i ye jamana baw dɔw lajɛ surtout l'Amérique i b'a ye k'a fɔ faso kanu depuis u denw bɛ jardin d'enfant la a ma sɔrɔ o la ko ba degunnen bɛ kini kɛ anw mɛnna kosɛbɛ degun kɔnɔ an mɛnna kosɛbɛ saya kɔnɔ an mɛnna kosɛbɛ foroko kɔnɔ ni mɔgɔ min tun y'a fɔ an ye 2012 ko an kun ka mɛn transition kɔnɔ dɔɔni walisa an kun bɛ se ka hɛrɛ kuntagalajan sɔrɔ an b'a fɔ ko o ka jan an y'o fɔ yɛrɛ an y'an perese ɔ san 10 filɛ nin y'a kɔfɛ ni dɔ ma fara an ka gɛlɛya kan fɛn ma bɔ a la 2012 coup d'état 2022 an bɛ coup d'état kɔnɔ donc o mana kɛ adamadenw n kalanna tubabukalan na o ma kalan tubabukalan na i yɛrɛ b'i sigi i bɛ jateminɛ kɛ et puis fana anw ye kabilatigiw de an ye dubadenw de Maliyɛn mana kɛ cogo cogo hali n'i mɔna k'i n'i fa n'i ba de don a b'a sɔrɔ i balimadenw bɛ na i fɛ yen an kɔni bɛ koloso ɲɔgɔn na donc o bɛ kanu ni sinji de kɔfɔ donc n'i y'a ye k'a fɔ fɛn bɛ ka kɛ i kalimɛ dɔ la i maliyɛn den ɲɔgɔn dɔ la fo i yɛrɛ bɛ ka lasiran kunun tun ye Kidali ye kunasini tun ye Moti ye kunasini kɔ tun ye Ɲɔnɔ ye don jumɛn bɛ na kɛ n yɛrɛ ka buguda ye donc a b'a to maaw fana bɛ wuli conscience hakulu bɛ dayɛlɛ k'a fɔ ni kɛlɛ in nin tɛ tenunitigiw finitigilakaw dɔn ka kɛlɛ nin tɛ sɔwaka dɔn ka kɛlɛ nin tɛ lagabu dɔn ka kɛlɛ filaw ka kɛlɛ tɛ jɔnkɔnɔw ka kɛlɛ tɛ mais an maliyɛn den bɛɛ ka kɛlɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye an ka sifinw ye parce que olu de fanga ka bon énergie b'olu de la n'i y'a lajɛ bi fana jɔnni bɛ ka sɛgɛn kosɛbɛ Mali gɛlɛya la baara tɛ jɔnni bolo kɔngɔ bɛ jɔnni kan jɔnni ka lekɔliw datugulen don jɔnni b'i sigi k'a fɔ bi dans 10 ans san 10 nin kɔ ne bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔba ye san 20 nin kɔ comme mɔgɔ tɔw bɛ ka taa kalo ni lolow la ne fana bɛ taa kalo ni lolow la parce que o de ye diɲɛ défiw ye tɔw bɛ kun ka ordinateur dilan tɔw bɛ ka mobile électrique dilan mais maliyɛn den fana bɛ nin bɛɛ kanu maliyɛn den fana b'a fɛ a fana ka hɛrɛ sɔrɔ a ka dawula sɔrɔ a ka lafiya sɔrɔ a ka sunɔgɔko ɲuman sɔrɔ a ka baloko ɲuman sɔrɔ k'i to nin condition na i tɛ se k'a sɔrɔ mais Mariam b'a fɛ i k'an permettre n ka kuma dɔɔni fɔ ka fara Keita ni Tunkara ka kuma kan fɔlɔ ye i ko Faransi jamana ɲɛmaw caman bɔra ka kuma bɔlɔlɔ siraw fɛ a ka kan an k'o fana u k'o esprit intégré anw fana na parce que olu bɛ ka union sacrée kɛ u bolo binkɛw ka lasigiden ka Mali la olu bɛɛ bɛ wuli ka kuma anw fana bolo
binkɛra tun bɛ n bolo k'o lasama an y'a ye faransi maaw bɔra ka kuma politiki mɔgɔ mɛ mali la sursaut national bɛ k'a fɔ jamanaden bɛ k'a fɔ ɲ'an bɛ k'an disi gosi politiki maaw fan fɛ an ma caman ye kunun ka se bi ma. o ye gɛlɛyaba ye politiki mɔgɔw y'an yɛrɛ dɔ ye a caman ka kɔrɔ nin ye dɔw bɛ taa an fa yan fan dɔw bɛ taa an ba yan fan ni dɔgɔninw b'u la mais o ye olu ka question de u k'a poser u yɛrɛ kunna mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka fasodenya kanu ani munna i makunnen don ne tɛ se k'o jaabi mais a ka kan faransi mɔgɔw k'a intégrer pourquoi an ka politiciens n'an ka politiciennes n'an ka leaders ni population wulilen don k'a fɔ nin ma bɛn an ka kɛlɛcɛ 53 personnes sara an ka lasigiden ambassadeur lawulila mali i ma kɛ ladiri ye mali kɛra ingrat ye o mot utilisé kɔn ma kɛ waledo ɲumanba ye u k'a jateminɛ o ni min bɛ olu faransɛw la o ni kelen de bɛ anw na barisa ni faransɛ sara ka maliyɛn sa k'a fɔ ko dɔ ka greffage ka kɛ ni m'an golo lajɛ kɔnɔnaw bɛ cogoya min na anw fana kɔnɔna bɛ ten o tuma mun na a bɛ hakili jigin k'an to dugumakalan na an bɛ leçon kalan misiki a bɛ fɔ une blanche égale deux noirs o esprit de b'olu kunna wa ala ka badabada dali nɔgɔya i bɛ ka ye Charlie Hebdo a kɛlen n'u attaqué la farafina président bɛɛ wulila ka t'u yɛrɛ sɔrɔ faransi Emmanuel Macron kɛrɛfɛ k'u ka dusumakasi n'u ka tasi bilabila anw ye ogosagu kɛ an ye menaka kɛ an ye kidali kɛ an ye jugu jumɛn kɛ faransi jumɛn de la k'ale communiqué kelen bila ka na k'u ka dusumakasi yira anw na k'ale ministre bila ka na u ka n'a k'o la kɛ mais bunti ma kɛ yan bunti la n k'olu balila maliyɛnw b'u ka furusiri la k'u bunte k'u ka bɔnbu jigin u kan faransi k'a fɔ ko civil don Nations Unies diɲɛ selekeba tɔn n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na a ko diɲɛ na sɛgɛsɛgɛli bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko civil de tun don terroristiw tɛ banbagaciw tɛ civil de don marifa kun t'u bolo fosi t'u bolo u buntenna fo bi an ye communiqué mɛn yan o tuma o bɛɛ esprit n'a sɔrɔ anw tɛ lagalagatɔ ye k'an tɛ ji min an nun fɛ mun de b'a bali mɔgɔ kɔni bɛ se k'i bali peut-être i ka kuma mais mɔgɔ tɛ se k'i bali ka miiri dɛ fo n'a ye kunkolo tigɛ ka b'i kan da la ni kunkolo ma tigɛ ka b'i kan da la o bɛɛ questionnement de bɛ na i kun na pourquoi 53 morts ala ka badabada dali nɔgɔya on sera jamais reconnaissant mais au 53 morts y'a sɔrɔ an ka des milliers et des milliers de morts bɛ yen o ye sisan ta ye mais kɔfɛ o ye ko caman ye donc faransi o ka jateminɛ k'a fɔ ko vraiment et puis an bɛ kɛlɛ min na nin ye an ye pays souverain ye mais an tɛ naïf ye an tɛ se k'an disi da faransi disi la k'a fɔ qu'on est égal en termes militaires économie tout ça mais on est égal en termes de dignité et on est égal en termes de vouloir s'épanouir o kɔni ye tiɲɛ donc k'o faamuya mais États-Unis ta kɛ Vietnam kan a kɛlɛkɛɲɔgɔn tɛ nka États-Unis bɛ bɔ yen don min na a ma gagné dɛ faransi y'a daminɛ fɔlɔ Haïti o a bɛ bɔ yen don min na a ma gagné dɛ fosi t'u bolo donc fosi fana tɛ u kana jɔ an na jɔnmaya ye k'a ye an si tɛ guerre fɛ ne kɔni t'a fɛ i tɛ se ka kɛ muso yɛrɛ wolomuso ye k'a fɔ i bɛ guerre fɛ mais yɛrɛ ɲini yɛrɛkun ɲini o man dɔgɔ sɔrɔ la dɛ donc vraiment bɛɛ ka bala à terre kɛ tout le monde sait que intérêt de engagé le don mɔgɔ si tɛ yan ko démocratie mɔgɔ si tɛ yan k'a fɔ k'u bɛ pouvoir parce que n'i y'anw ka démocratie lajɛ gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple 91 ni bi cɛ anw ye gouvernement jumɛn sɔrɔ k'o ye du peuple yɛrɛ ye fɔlɔ qui peut même prétendre à devenir président ou présidente hali wari min bɛ ɲini k'a déposer o bɛ bɔ du peuple la o bɛ bɔ élite de la o tɛ bɔ du peuple la et par le peuple mɔgɔ joli bɛ bɔ ka kala ta Mali la président si tɛ yen k'a sigi la 91 ni bi cɛ ko 2 sera ka voter a tigi ye premier tour la a tɛ kɛ on n'a jamais dépassé 40% UBK taara dɔɔni 40% sanfɛ 2013 la mais an ma deli ka majorité de l'électorat sɔrɔ ka bɔ ka kala ta mɔgɔ ye et pour le peuple gouvernement jumɛn nana k'a ka haminako kɛra ka paludisme ban k'a ka haminako kɛra n denw ka taa école la k'a ka haminako kɛra haminako caman bɛ min ye o ye n bɛna don mobili finman jumɛn kɔnɔ n bɛna katikati joli ta donc qu'on nous parle de légalité mais qu'on ne nous parle pas de légitimité nous on veut aussi la démocratie on veut aspirer à la paix et au bonheur mais pas dans ces conditions parce que anti ji mina nu ou be ka min pousser nga ko élection on ne veut pas de ces pouvoirs légaux mais illégitimes parce que tant qu'on aura des pouvoirs légaux et illégitimes on va avoir des coups d'état à série on est benake et puis ali kumana aide publique au développement c'est vrai AFD ba seko bela France bande mais on ne sera jamais reconnaissant parlons même de cette aide
Japonais ka aide caman bɛ du b'a sɛbɛn de cette aide n'est pas un prêt. AFD, Agence française de développement, a prévu qu'à l'Assemblée nationale les rapports qu'en 2019. 40% de ces soi-disant dons sont des prêts à intérêt élevé. Et puis nous on a dit les 10 premiers donneurs. Donc Mali les 10 premiers donneurs. Aide multilatéraux ou bien bilatérales directement ou bien kata DJ kulu kono seda on font Mali te premier Mali te à 10 premiers kono Mali ta la Burkina ta la Guinée ni na fait bi ko France oui rapport ya kaka ko pourquoi France be aller saka war de Chine ma. Or Chine est la deuxième puissance économique du monde. Ko est-ce que quelque part ya France be ka war de Chine ma Chine tête là ko o tatuni comme on dit en fantôme mayano ko donc ka la DJ c'est des jeux d'intérêt. Et on est d'accord, nous aussi, on veut nos intérêts. Mais pourquoi la France ne peut pas conjuguer comme États-Unis, France est des puissances coloniales depuis l'Awalé. Une grande puissance coloniale. Mais aujourd'hui, pourquoi cette France a autant de problèmes avec ses anciennes colonies? Pourquoi l'Angleterre n'a pas autant? Pourquoi le Portugal n'a pas autant? France, quand il y a une question d'État, avec ça, France, mais avec ça, parce que il faut faire. Angleterre, Nigeria, qu'elle est là pour Angleterre ni Gambie te kumana kumashi, Portugal ni Guinée équatoriale ni font qu'elle est là kumashi. Mais pourquoi toujours France de naka ex-colonie déceler le café ça m'a fait. Donc au fond il y a France pas kumba yerangbe kuma di bagabini ketama bagabini furugu kwani Mali ni France ni nyoche dongo do abeka nyagari katafe ambassadeur Gena sisa no amse kan sigi kan mun kono. Bon, yani nga kuma jabi mba fe ka yorodo la Eliala parce que Sonia nga baro nkumbete ko na pasro sabe Mali ni France te o etien ani France gera o fana etien. Bon donc je pense que nous be na pasro sra mo ate mo kelen fanfa be de fanfa donc ga na fa abe Malla anga na fa be France tabe Mali. Donc on a beaucoup comme son comme là ni mro gera abo ñogon baga comme là parce que ñogon baga inga ta ko la produire amé bien wakati mina abolendo ñogon baga comme son de camp c'est-à-dire qui ñogon baga quoi bon or ni mro bora ko kalama ni mro te fin kalama de ici ka la tran mais ba la tran ni mouye ni anyabo la bo don ici ka la tran oye quoi donc on ka bo comme na pas ko de do nyagwa anga tini ka kuma ebe dimanche ne be dimanche parce que na fasoro sera une drone de ko donga o de kuma challenge o de ko challenge na ka tigi kana iza kuma kona la abiseka wolo ni nuye abiseka wolo ni fan chamaye fan chama fan flap de fait ni Francis modo bora notamment Marie Le Pen ni Eric Zemmour ana nyona chama kaboka kuma fo beninke Francis ninke nale tuye président beninke bon ukake mais nous il faut que ni ali emu fo na sur le fin kalama uga tigina e ka fo nous réaction minke fallait on prendre des réaction vrai peut-être que ou habilité mouma parce que effectivement en blonné de nyona ante ka ta tu nyondo donc na kramie ni isigi nyondo ni ala stra ko sanglo be bi akulo kan erebo sanglo tele ne korla la donc ce qui est sûr ni sanglo bina ate bi ale kelenganda be bi obereka donc ne be mu fo mali denye c'est que anga danga famaula parce que ulu be ni be kalama o na fa de bani français ou ba kalama ka fo nous e position nota français be wolo abe wolo ni position wore français mo français ou be ni be kalama ne sigilen no ay ka fo anga nyamo français l'intégration mais nyamo joro be jamanadenw fan jɔyɔrɔ b'a ko la donc jamanadenw jɔyɔrɔ ye ko fɛn fɛn a se ye fɛn fɛn ye ka se ka nin fanga in dɛmɛ pour que vraiment an mɛna dugu ma dalen tɔrɔgɔtɔrɔgɔ la nin ye sira de ye sira min bɛ se ka ni bɛɛ jɛra n'a ye ni malidenw bɛɛ jɛra n'a ye sira de don mun bɛ se vraiment kunkɔrɔta dɔrɔn tɛ dɛ k'a ɲagali bɛ mɔgɔw la o ko dɔrɔn tɛ dɛ parce que ni mɔgɔ yɛrɛ hakili be tuga do la hali nyataga yɛrɛ ka gɛlɛ bolo mais ni dalen do yɛrɛ la nga bagabinyi haketo tan bagabinyi furuku nin be cogo min est-ce qu'on se ka jɔrɔ bi ko jamana wɛrɛw kanu nin do ala ni France be ɲɔgɔn na bi mais est-ce que jamana France tɛ se ka jamana wɛrɛ sen do ni mankan in n'anu ni ɲɔgɔn cɛ oui mbuga ngo de fɔ ngo effectivement a bɛ se ka wolo ni fɛn caman ye u bɛ se ka jamana wɛrɛw sen do a la mais France fana ka sigi n'a ye ni France jamana wɛrɛw sen do a la
est-ce que Mali fana na to akelena est-ce que jamana wɛrɛw fana tɛna se ka Maliw dɛmɛ mun ni Mali ka kuntagalaw fana tɛ kelen ye u b'a fɛ ka mun fana sen don a la est-ce que o bɛɛ bɛna jɛ n'a ye parce que jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya tɛ yen wa nafa de bɛ yen n'u b'a dɔn k'a fɔ u ka nafa bɛ don in de la u ni Mali ka jɛ ani Mali terilakaw olu u n'olu ka jɛ u ka nafa de b'o la ni Faransi ma kunna da a kelen bɛ to a danna bon donc ka sigi ka na k'a fɔ malidenw mun fana n'olu bɛ kan ka maliden juguya kɛ u k'a dɔn k'a fɔ waati dɔw tɛmɛna seconde guerre mondiale tout près Faransi u ye mun wele ko kolabo olu caman de minɛna mɔgɔ tan mɔgɔ kɛmɛ k'u lajɔ ka marifa t'u la donc an ɲɛ b'a la an ka ɲɛmɔgɔw depuis u nana fanga la u ma bi mɔgɔ si kan mun ye marifa ko ta fanfɛla ye mais n bɛ min fana fɔ n ka cɛ n'i ye ba tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ a bɛ kini kɛ dɛ donc il faut que u ka o bila u kunkolo la an ka faso bɛ bolo la donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se k'i ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ se ka mun kɛ faamaw bɛ se ka min kɛ olu k'o kɛ jamanadenw bɛ se ka mun kɛ olu k'o kɛ an ka kɛlɛ kɛ pour que an ka jamana bɛ se ka bɔ bolo la mais maintenant Faransi min ne ka nin bolo ne bɛ min fɔ Faransi ye an tɛ Faransɛw contre la a kɛra ɲɛmɔgɔw ye o a kɛra jamanadenw ye comme u y'a fɔ cogo min furu b'a ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn an ka bonya o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la donc n'an bɛ jɛ kɛ tiɲɛ kan an ka jɛ kɛ tiɲɛ kan bɛɛ k'i ta sɔrɔ mais k'a kɛ jɛ ka tɛ ne tile kunkolo kan o tɛ se ka continuer ka taa n'a ye donc ɲɔgɔn bagabaga ninnu jamana u ni jamana dɔw bɛ jɛ autant bɛ intervention kɛ dɛ u ka forces bɛ Niger da dɔ ta olu bɛɛ o bɛɛ kɔrɔ donnen don o bɛɛ ye kɔmɔbɔ de ye jamanadenw ka da u ka jamana ɲɛmɔgɔw la ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ olu fana sigilen tɛ gansan n'i ye cɛnugu tilennen ye kala b'a kɔnɔna la donc ce qui est sûr et certain u fana n'a bɛnnen don sinon u bɛ kuma mun fɛ u bɛ fɛnw mun kɛ n'a sɔrɔ u la bɛnnen tɛ fɛn dɔw bɛ yen u tɛ k'a kɛ u tɛ k'a fɔ. Bagabini o faamuyara a tɛ tɛmɛ miniti 10 kan tuguni yanni an ka kulu ka se cɛ ma kunbaba halisa a bɛ kuma kɔlɔlɔw kan yali Sahel kɛlɛ min bɛ sen n'anw fɛ Barikani ka sɔrɔdasi minnu b'an fɛ jihadisi kɛlɛ kama a ɲagata in bɛ se ka se olu ma wa. bon ɲagata bɛ se ka s'u ma barisa o ye réalité ye halisa an bɛ nin guerre politique la positionnement politique la mais terrorisme ye tiɲɛ ye dɛ donc o kɛlɛ bɛ sen na o de y'a to mɔgɔ caman b'a fɔ ko alhamdulilayi hali ni ɲɛmɔgɔ bɛ furuku la sur le terrain Mali armée an ka force armée malienne an ka fierté u ni Barikani ni ɲɔgɔn bɛ bolo bɛ kɛlɛ la halisa hali kunna an bɛ nin na cɛ rappelelen o y'a sɔrɔ EUTM mission de l'Union européenne min bɛ yan pour la formation seulement a taara Luxembourg la ka taa dɔn kɛ Luxembourg la donc fɛn min ye militaire et sécurité humaine yɔrɔ ye en réforme du secteur de la sécurité nin fɛ o baaraw bɛ sen na Dieu merci o ma entaché fɔlɔ Ala ka n'o entaché parce que n'o entaché la a bɛ se bɛɛ de ma donc ni Sahel dun bascule la a bɛ kɛ ko y'a la an bɛɛ a tɔ yɛrɛ y'o de fɔ muso y'o de fɔ Françoise parler a y'o de fɔ k'olu obligé don ka kɛlɛ kɛ pour contrecarrer le terrorisme parce que ni a sauté la a bɛ don Europe frontière de b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye réalité ye mais halisa an bɛ min fɔ Faransi ka sabali Faransi ɲɛmɔgɔw an kana ɲinɛ fana ko élection de bɛ Faransi Marine Le Pen b'a ka campagne électorale ko kuma de la donc min ka di jama tulo ye maa caman b'a fɔ k'a b'o de fɔ o ni réalité tɛ kelen ye mais Faransi ka sabali ko min ka d'ale ye o de fana ka di anw ye l'Amérique n k'ale ni l'Amérique kɛlɛ la Australie batoko kɔsɔn parce que Amérique y'ale ka ale ye niyɔrɔ sara cɛ joona ale fɛnɛ k'a bɛna taa bateau feere Australie ma Amérique sɔmi diya na donc américains fana ye o marché minɛ Faransi dimi kojugu y'a ka ambassadeur rappelé ka na mais i ma américain bɔlen ka fɛn fɔ Faransi ma olu b'u ka intérêt sauvegarder olu b'u ka dignité fɛ olu t'a fɛ anw k'an ka dignité an k'o sauvegarder an ka ko fɛ donc o ye 2 poids 2 mesures ye o ka gɛlɛn kunbaba kuma kuncɛla an tɔ tora miniti 5 ɲɔgɔn ye yɛrɛma kan ka kɛ jumɛn walasa bɛn ka se ka na Mali ni Faransi ɲɔgɔn cɛ bi bon yɛlɛma kan ka kɛ anw fana fanfɛla ye an k'a faamuya k'a fɔ jogo bila man di an ka an sen a bɛ fɔ cogo di comporte les chaussures aussi n'an ye Faransi fana hakilina lajɛ a b'a to an bɛ ko dɔ kun Malien mɛnna o la k'a fɔ u t'a kalama k'a fɔ ko tubabu tɛ mɔgɔ fɛ ne b'a fɔ ko o tɛ parce que tubabu est très social n'i taara tubabu dugu la i b'a ye k'a fɔ furakɛli surtout Faransi tubabu dugu ka ca dɛ mais Faransi diɲɛ fɛn bɛɛ social ye banabagatɔ i kana da banabagatɔya ma hali ni fosi t'i kunna i bɛ furakɛ fɔlɔ de i bɛ furakɛ fɔlɔ donc o de y'a to an ka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u denw bɛɛ wolo Faransi tout est pris en charge donc u bɛ hinɛ
ou bien hina ou bien makari mais colon do de ex colon do donc en fana ko famia ango intégré angana ko be kani dusuye mais farasi fana ka don ni golo inte nous on aspire peut-être même mieux à que parce que on gunye ro on gunye koba nganongdi mais on est maintenant bladjo en jour donc nous notre amour propre est blessé depuis 800 ans ça que me chegi amène en tant que peuple noir. Donc, vouloir aspirer à la paix est une quête éternelle. Tant qu'on me finit ça, on veut la liberté. Donc, il faut intégrer et puis ça va aller 2 poids 2 mesures. Soit tout le monde veut la démocratie, on applique la démocratie partout. Mais c'est réalité de tout. Parce qu'il y a des nous kadi. Mais, il y a des BNB depuis 1979. France nous kadi. Ou comme ambassadeur B, ou éviter Élysée là, ou t'as foutu imaginer qu'on illégitime. 40 ans, 50 ans de pouvoir bientôt. Fin de foyer. Coup d'état joli kera. Fin ma foyer. Donc nous faisons pas comme nous sommes ou t'es malifé, ou ani mon comité malifé, on fait natifé. Bagabini Keita, ika kuma kunchela mune kanga kebi wala sa doka be futine na malini France ni nyogonche. Non, jamana nyamo ga sibiga kuma. U ka bɔ bagabali kɔnɔ Faransi ɲɛmɔgɔw ka bɔ bagabali kɔnɔna la donc u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali kunu a n'a bi kelenw cɛ ko yɛlɛmana donc ni ko yɛlɛmana i fana bɛ yɛlɛma n'i ma yɛlɛma i bɛ to a la dɛ donc ne kɔni bɛ se ka mun fɔ Faransi ɲɛmɔgɔw ye u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw mɔgɔ si tɛ Faransi contre la an bɛɛ ka intérêt bi ɲɔgɔn bolo donc sigikafɔ o de y'a fɛ hali n'aw ye marifa ta ɲɔgɔn kama aw bɛ laban ka sigi ka kuma dɛ donc yan'a ka se o yɔrɔ ninnu ma je pense que an ka sigi ka kuma ko bɛ se ka kɛ cogo min na an ka se ka taa o sira fɛ an ka bɔ nin kɔnɔ nin bɛɛ bɛ mɔgɔ bila retard la je pense que maintenant terrorisme ko min filɛ nin ye bon ne bolo n'a danna France ma terrorisme tɛ ban dɛ parce que tagali tɛ France kɔnɔ donc je pense que Maliens ka partenaire wɛrɛw ɲini a kɛra Russie a kɛra Chine a kɛra Iran a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye a kɛra hali France n'u bɛ se ka Santa i bɛ fɛn min kɛlɛli la i ma ɲɔ min b'o la ne ka nin espoir tɛ ne bolo k'a fɔ ko France bɛ se ka an dɛmɛ ko ka terrorisme kɛlɛ donc ne bɛ se ka min fɔ kuma kɔnɔ ka bɔ o y'o ye. Merci beaucoup Bagabini Ali Tunkara e de bɛna an ka kuma in kuncɛ furugufurugu bɛ Mali ni CEDEAO cɛ abani UEMOA cɛ Faransi fana sen b'a la sisan nɔ taabolo jumɛn kan ka ta sisan fɛ. Taabolo min kan ka ta teliya la a caman na CEDEAO ta dɔw bɛ ban yɔrɔ fiɲɛ bɔra n'a sɔn ka sɔrɔ o la ko bɛ ka taa cogo min nka ka kan fana minnu bɛ jamana kunna bi jamanadenw ka ŋunankanw u k'olu fana lamɛn sabu a ka ɲi kosɛbɛ u ye jaabi minnu kɛ nin kosa in na ka taa CEDEAO ni Faransi fan fɛ nka o kɔfɛ fɛn dɔw fana bɛ fo fana ka sɔn ma an bɛ camancɛ mara de kɔnɔ camancɛ mara min n'a ta fan jamana diyara mɔgɔw cogo a ta fan dɔnnen tɛ yanni an ka se nin furugufurugu bɛ ma Faransi ni CEDEAO cɛ surasi ɲɛmɔgɔw fana ka taafanbaliya dɔɔni kɛra sababu ye ka maa caman jigila min sigi u ka ko la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ fɔlɔ Maliens jigi b'u kan cogo min bi o jigi ka tiimɛ jigi dun fana tɛ se ka la tiimɛ n'u ma taafan kelen yira tiɲɛni yɛrɛ la bi camancɛ mara taafan dibi bɛ donc f'u ka dibi bale ka bɔ yen dibi bɛ bɔ yen cogo di u ka fɔ an b'a fɛ camancɛ mara ka dan nin waati ma yanni sera mɔgɔw ka u ka jaabi labanw de nka o kuma baliya in camancɛ mara yɛrɛ dan kan o bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛ ye camancɛ mara in ma n'a ma teliya. Haya Ali Tunkara i ka nin kuma in de bɛ dansigi an ka bi sigi ka fɔ ba kɛnɛ kan min kumara furuku min bɛ Faransi ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ n'u nana bange Faransi ambassadeur gɛnni la ka bɔ jamana kɔnɔ walasa ka kuma ni waleya in kan maa 3 de tun b'an bolokɔrɔ kunbaba nɛgɛjuru sira fɛ Bagabini Keita ani Dr Ali Tunkara ja ani nɛgɛjuru sira fɛ an fɛ yan nɔ Nuhum Jire ani Salim Juara ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye an lamɛnbaa n'an filɛlibagaw aw bɛɛ ni ce aw k'an b'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Sigi Kafoba.